Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah حمدا كثيرا مباركا يليق بعظمته سبحانه وتعالى، ونستمطر من نعمه التي والاها علينا حتى أصبحت هذه النعم من كثرتها وتعدادها لا تعد ولا تحصى، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فله المن وله الجود وله الكرم إذ تفضل علينا بأعظم النعم وأجزلها وأكرمها وأعلاها، حيث حرمها أي هذه النعمة الجليلة كثيرا من الأمم، وجعلها لنا سبحانه وتعالى من نعمه التي من الله تعالى بها علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, beliau Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah membuka tausiah mau'izah hasanah beliau dengan melafazkan kalimat syukur hamdalah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mana nikmat tersebut sangat banyak dan tidak terhingga sampai mana kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut, yang mana sesuai dengan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah tersebut yang diberikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari itu, kita sebagai umat manusia telah diberikan beribu macam nikmat kemuliaan dan berbagai macam nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه النعمة العظيمة التي خصنا الله تعالى بها وحجبها على سائر الأمم، ولما رأوا الأنبياء والمرسلون عظم هذه النعمة توجهوا إلى الله تعالى أن يعطوها، وممن توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يعطى هذه النعمة سيدنا موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، فطلب من الله سبحانه وتعالى لما نظر إلى نعمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكون من هذه الأمة. Nikmat yang besar yang diberikan kepada kita, yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia, adalah tawajjuh ilallah, menghadap kepada Allah untuk mengerjakan segala apa yang telah diberikan kepada kita, yang kita harus khususkan semuanya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seperti diceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi, maka beliau juga diutus kepada umatnya untuk menyampaikan nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan, agar manusia-manusia tersebut bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul azmi min ar-rusul huwa amiruhum aw awwaluhum sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم يأتي في المرتبة الثانية سيدنا إبراهيم،
ثم يأتي في المرتبة الثالثة سيدنا موسى، وهو الذي تمنى أن يكون من أمة محمد لما رأى ما رآه في اللوح المحفوظ مما منح الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل ومن جزيل العطاء ومما ادخره الله سبحانه وتعالى لهم في يوم القيامة، لأنهم آمنوا برسوله وصفيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Adapun ulul azmi, urutan tertinggi yang pertama dalam urutan ulul azmi adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di urutan kedua dari kalangan ulul azmi yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian pada urutan yang ketiga ulul azmi adalah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa itu sendiri sangat berharap, sangat menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melihat dari segala nikmat yang diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kelak. وهذا الشرف العظيم الذي شرف الله سبحانه وتعالى به كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hambanya, pada kenyataannya sekarang memang sudah banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita, hingga nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Akan tetapi pada zaman kita sekarang sangat miris sekali, karena banyak dari kita sebagai hamba-hambanya Allah, umat Nabi besar Muhammad, lalai, lupa dengan nikmat-nikmat tersebut. Padahal nikmat yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, yang mana kita sampai melupakan nikmat yang paling mulia, yaitu dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana untuk menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah sebuah keinginan dari Nabi Musa alaihi salam. هذه النعمة التي أنقذت لما عرف قدرها شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حسان بن ثابت، لما دخلت هذه النعمة في قلبه وأصبحت في جوانحه، وهي مما ينبغي أن نكون دائما على تذكر لها، وأن تدخل في قلوبنا وأن نتأسى بها. فقال: وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل أكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Adapun beliau menjelaskan nikmat yang dimaksud tersebut adalah diutusnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana fadilah diutusnya, keutamaan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya itu sangat besar, sampai-sampai para nabi dan rasul pun sangat mempercayai dan sangat mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Sebuah syair mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aina. Sebuah keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dilihat oleh mata, saking indahnya. Dan tidak ada manusia seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut yang pernah dilahirkan ke dunia kecuali beliau. Idza aradta an takuna min aqrab al-muqarrabin ila Allah subhanahu wa ta'ala ta'assa bi nabi. اجعله هو الأسوة الحبيبية لك في حياتك كلها، هذه الحياة الدنيوية التي أعطانا الله تعالى إياها، وهي عبارة عن سنين يتخللها ما يتخللها من الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وما يتخللها من اللعب واللهو. فإذا أردت أن يحفظ عمرك كله
فاجعل تأسيك يعني اجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنتم أيها الشباب، أنتم الذين ينبغي لكم أن تندرج أوقات أعمالكم في تأسيكم وتقليدكم لرسول الله، ولن يكون ذلك إلا بمتابعة سيرته والاشتغال بهذه السيرة لكي نطبقها عمليا في حياتنا اليومية. فهو الأسوة الحسنة التي ذكرها الله والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Maka jika hal tersebut sudah kita ketahui, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan yang paling mulia, yang baik. Maka yang patut kita ambil di sana pelajaran adalah kita harus menjadikan baginda Nabi besar Muhammad SAW tersebut sebagai uswatun hakikah, sebagai benar-benarnya orang yang kita ikuti, orang yang kita panuti, bukan malah kita pada zaman sekarang mengikuti sesuatu yang melalaikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu telah dijadikan oleh Allah sebagai panutan yang terbaik untuk kita. Maka beliau mengatakan, terutama bagi kita yang masih muda, penuntut ilmu dan masyarakat pada umumnya, untuk bisa menjauh ataupun selamat dari segala bentuk kelalaian yang ada pada zaman kita sekarang, hendaknya kita memperkuat diri kita dengan cara mengikuti amaliyah, pekerjaan dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muslim al-haq huwa alladhi yatashabbahu bi Rasulillah fi aqwalihi في أفعاله وفي حياته، فلا يتشبه بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتشبه بغير أولياء الله والصالحين والعلماء من أمته. هؤلاء هم الأسوة الحقيقية في حياة المسلم كلها. الناشئة ينبغي عليهم أن يعرضوا إعراضا كاملا عن التشبه بأعداء الدين، أن يعرضوا إعراضا كاملا عن التشبه بالفاسقين، أن يعرضوا إعراضا كاملا أن يتشبهوا باللاعبين واللاهثين وغير ذلك من أولئك الذين تربعوا على أن يكونوا أسوة لمجتمعات كثيرة، حتى قلد أبناء الإسلام أولئك الذين لا خلاق لهم عند الله سبحانه وتعالى. تشبهوا بهم حتى في قص شعورهم، حتى في حياتهم، حتى في ملبسهم، حتى في مأكلهم ومشربهم وغير ذلك من الأمور، لأنهم أصبحوا قدوة لهم فيسيرون بسيرهم. وأنت أولى لك أن تسير بسير العظيم صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفعه الله سبحانه وتعالى إلى أعلى الدرجات وميزه على سائر الأنبياء والمرسلين. طلب سيدنا موسى من الله الرؤية أن يرى الله تعالى فلم يستطع، وطلب الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ورقاه إلى المقام الأعلى حتى رأى ربه بعينيه كفاحا. هذا الذي ينبغي لنا أن نتأسى به وأن نتشبه به، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم كان منهم. فإذا أردت أن تكون من رسول الله فتشبه به، وإن كنت تريد أن تكون من الذين مع رسول الله، مع أصحابه، مع أهل بيته، مع الصالحين، مع الأولياء، تشبه بهؤلاء أهل السيرة المرضية. وإن كنت تريد أن تكون في موضع آخر فإنك تتشبه بمن تريد أن تتشبه به. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa makna sebenarnya dari
sebenar-benarnya muslim. Hakikat muslim itu yang benar adalah muslim yang mengikuti tata cara, perintah dan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dari gerakan, makan, minum, tidur, kehidupan beliau dan bagaimana cara beliau bermuamalah dengan saudara-saudara, keluarga dan masyarakat. Itu yang patut kita ikuti. Maka hendaknya juga kita pada zaman sekarang ini, terutama dengan adanya handphone dan segala macam, banyak sesuatu yang kita lihat dari orang-orang luar yang tidak mencerminkan bagaimana muslim sejati itu. Maka beliau berpesan kepada kita, hendaknya hal-hal tersebut yang kita ikuti dari orang-orang luar yang tidak mencerminkan Islam, hendaknya kita jauhi. Dari mereka berpakaian, berkehidupan, berperilaku, hendaknya tidak boleh kita ikuti. Akan tetapi mirisnya sekarang banyak dari kita, teman-teman saudara kita yang mengikuti. Yang mirisnya lagi adalah mereka mengikuti orang-orang luar, orang-orang munafik, kafir dan lain sebagainya sampai dalam kejelekannya pula. Maka di situ beliau berpesan, hendaknya kita mengikuti baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk bertemu, bisa melihat dengan Allah, tapi tidak diijabah oleh Allah, dan Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Akan tetapi satu nabi, satu junjungan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang langsung untuk bertemu dengan Allah secara nyata, secara jelas dilihat oleh kedua mata beliau. Maka dari situ Nabi yang satu ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu-satunya Nabi yang patut kita ikuti, contoh dan teladani di dalam hidup kita. نأخذ مثلا من أمثلة الذين تربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في مجالسه يتأدبون بالآداب. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم فكأن على رؤوسهم الطير ينصتون إلى كلامه ويتجهون إلى توجيهاته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشاب الذي كان في مثل أعماركم لم يبلغ بعد 17 عاما من عمره، كان من الذين أخذوا على رسول الله وجلسوا في مجالس رسول الله. وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يذكرون الله تعالى ذكرا كثيرا بما وهبهم الله تعالى. كانوا إذا سمعوا منه أحاديث العجب أو الأحاديث التي فيها معنى من معاني التزكية أو معنى من معاني الإعجاب كانوا لا يصطبون، بل كانوا يذكرون الله، حتى قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان لم يبلغ في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابه وهو صلى الله عليه وآله وسلم من أوتي جوامع الكلم، فكان إذا تكلم لم يتبادرون إلى تصديق ولا إلى تفسير ولا إلى غير ذلك، بل يذكرون الله كثيرا. Maka kita misalkan dari sirah Nabi Muhammad SAW, perlakuan dan kegiatan beliau yang pernah dilakukan oleh beliau untuk sebagai pelajaran bagi kita adalah bagaimana cara beliau duduk ketika di majelis dengan adab, mendengarkan taujihat, mendengarkan kalam-kalam para sahabat, dan beliau tidak akan pernah bicara sebelum percakapan yang lain selesai. Sampai disebutkan bahwasanya beliau tidak pernah menjawab ataupun mengembalikan perkataan yang jelek kepada orang yang sudah memaki beliau. Akan tetapi yang ada pada diri beliau hanya kalimat zikir, mengingat Allah dan mengingat Allah di sana. Maka dari sini adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, semua yang beliau kerjakan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bermuamalah dan hidup bermasyarakat yang sebenar-benarnya. Hada syab الذي كان عمره 17 عاما
والذي ترضى ولا يزال يترضى من مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مر به النبي وهو حارث، مر به النبي وهو جالس في بعض سكك المدينة، يعني في بعض شوارع المدينة، وكان يفكر تفكيرا عميقا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يختبره، قال يفكر فيه كم من أفكار للشباب وللرجال وللنساء يمرون بها ويتمنون أن يصلوا إليها، لكن هذا الشاب كان ذا فكر عميق. سنرى ما هو الذي كان يفكر فيه بعد سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له. Ada seorang pemuda yang kira-kira berumur 17 tahun yang sedang duduk di jalan-jalan Madinah. Maka di sana suatu ketika Nabi melewati beliau, berjalan di samping beliau. Nabi Muhammad SAW melihat. Nabi Muhammad SAW melihat kepada pemuda tersebut sedang berpikir dengan sangat dalam, dengan sangat serius apa yang dipikirkan. Ternyata yang sedang dipikirkan adalah sebuah pikiran-pikiran yang berat sekali untuk ditanggung oleh pemuda dalam umurnya dia. Entah itu wanita, pemikiran pekerjaan dan lain sebagainya. قال له بعد أن أمسك على كتفيه، أمسك النبي على كتفيه فقال له كيف أصبحت يا حارث؟ يعني فيما تفكر يا حارث؟ فرد على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام العارفين الذين وصلوا إلى غاية المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أصبحت مؤمنا حقا. Maka lelaki tersebut yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW sedang berpikir sangat dalam. Nabi tanyakan, Nabi pegang kakinya, Nabi sentuh dia, kemudian Nabi tanyakan kepadanya, apa yang sedang engkau pikirkan wahai pemuda sampai engkau sangat bingung, sampai engkau sangat resah? Apa jawabannya pemuda tersebut? Aku sedang memikirkan zat Allah, aku sedang memikirkan tentang Allah. Sampai dia sampai kepada derajat yang tinggi. Sampai di sana Nabi Muhammad SAW memuji dan memberikan sebuah pujian kepada pemuda tersebut. Saking kuatnya zikir dan pikiran pemuda tersebut untuk memikirkan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبين حقيقة قوله لكي لا يتكلم كل متكلم وليس عنده معنى من معاني الكلام الذي تكلم به. فقال له يا حارثة إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ Maka di sana Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya jika perkataan itu tidak memiliki makna ataupun manfaat, maka jangan diucapkan. Hendaknya kita isi dengan zikir dan lain sebagainya. Jika tidak perlu, tidak usah diucapkan, karena setiap perkataan itu memiliki sebuah hakikat. Beliau berpesan kepada kita. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أصبحت أرى عرش الرحمن وأرى الملائكة حافين من حوله وأرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتصارخون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت يا حارثة فالزم، يعني لا تتكلم بمثل هذا الكلام لأنه لا يقال إلا لأهله. Maka dari cerita pemuda tadi
dari cerita pemuda tadi yang mengatakan dia sedang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka Nabi menanyakan kepadanya, apa yang engkau lihat ketika engkau berzikir, ketika engkau memikirkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau temukan? Maka pemuda tersebut mengatakan kepada Nabi, bahwasanya aku melihat para malaikat berterbangan, aku melihat makhluk-makhluk langit, aku melihat semua makhluk-makhluk Allah, surga dan neraka pun bisa aku lihat. Maka di situ Nabi takut kepada pemuda tersebut dan mengatakan, jangan sampai engkau mengatakan perkataan ini kepada orang lain. Karena kenapa? Perkataan ini tidak cocok, tidak pantas dikeluarkan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, di situ adalah salah satu pengajaran ataupun pelajaran yang diberikan kepada kita agar senantiasa tetap berzikir kepada Allah di semua waktu kita dan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak perlu jika tidak diinginkan, jika tidak dibutuhkan dan tidak ada manfaatnya. Karena di sana ada sebuah hakikat sir yang akan bisa dicapai oleh seorang hamba itu jika tetap multazim ataupun menetapkan diri melakukan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahada syanu kullu man irtabaqa billahi an tariqi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tahaqqaqa bi habaib al-iman ra'a ma la yarahu al-akharun. راى ليس بالعين الشحمية ولكن بالعين القلبية، وعرف معنى قول العارفين بالله سبحانه وتعالى قلوب العارفين لها عيون تراه ما لا يراه الناظرون. Maka dari cerita tadi orang tersebut yang di dalam cerita pemuda tersebut melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, karena dia senantiasa sesungguhnya tidak melihat dengan mata yang zahir yang ada pada kita sekarang ini, akan tetapi melihat dengan mata hakikah, yaitu mata hati. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. فعلينا أن نسير على هذا الطريق وأن نهتدي بهذا الهدى وأن نشمر عن سواعد الجد في عبادة الله، في طاعته وفي البعد عن معاصيه وفي التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعرف أننا لم نخلق لمثل هذه الدنيا وإنما خلقنا للآخرة. فالسعيد كل السعيد من كانت أعماله لله ومن أجل الله وابتعد عن معصية الله، والشقي كل الشقي قد وقع في المعاصي والآثام وألتهى بالدنيا وزخرفها وبقي على حاله هذا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو لا يملك من الأعمال الصالحة شيئا. وهذا يا أبنائي يجب عليكم أن تلتزموا بهذا الطريق الذي انتهجه تلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التلميذ الذي كان لم يبلغ حتى سن 20 وقد وصل إلى هذه المعرفة، معرفة الملكوت الأعلى، معرفة ورؤية ما لا يراه الآخرون وهو في سن مبكر. Maka daripada itu beliau berpesan kepada kita semua, khususnya yang ada di majelis sekarang, agar kita senantiasa mengikuti bagaimana jalan arahan baginda Nabi Muhammad SAW, seperti apa yang diceritakan dalam hadis tadi, yang mana anak kecil saja yang belum cukup umur, yang masih remaja, bisa sampai ke dalam derajat yang tinggi sebab karena multazim, memiliki iman yang kuat, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia sampai kepada derajat yang tinggi dengan amalan tersebut. Maka beliau tetap mengingatkan kepada kita agar kita hendak mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena orang yang beruntung adalah orang yang melakukan seluruh umurnya, seluruh waktunya
untuk dihibahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merugi adalah orang yang condong mengejarkan waktunya kepada urusan-urusan dunia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. فعلينا البدار إلى الأعمال الصالحات خاصة أنها تندفع بموت الإنسان ويتحسر إذا كان في حال حياته البرزخية على الأعمال الصالحات، حيث أنه يرى أن أهل الدنيا يصلون وهو لا يستطيع أن يصلي، يراهم يصومون وهو لا يستطيع أن يصوم، يراهم يتصدقون وهو لا يستطيع أن يتصدق. ولكن جعل لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طريقا لتخلد أو أن تكون الأعمال الصالحة خالدة ثابتة، فقال لنا يتغانم الإنسان أن يبقى عمله الصالح وهو في قبره وقد انتقل من هذه الدنيا، فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. ما هي هذه الإحدى الثلاث؟ قال صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو ماذا؟ أو علم ينتفع به. ثلاثة أشياء. هذا تبقى الأعمال والحسنات تستمر على صاحبها وهو في حال حياته البرزخية بعد انتقاله من الحياة الدنيوية. Maka beliau juga berpesan kepada kita agar hendaknya kita senantiasa melakukan amal-amal soleh, pekerjaan-pekerjaan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan-amalan itu nanti tidak akan terputus walaupun kita sudah berpindah jasad ke dalam alam barzakh. Yang mana sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Nabi, yang amalnya tidak terputus tersebut ada tiga hal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, waladun shalih yad'u lahu, memiliki anak soleh yang terus mendoakannya. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Jadi beliau berpesan hendaknya walaupun nanti kita tidak bisa berpuasa setelah berada di alam barzakh, ketika kita tidak bisa bersedekah ketika di alam barzakh, kita tidak bisa puasa ketika orang lain puasa yang masih hidup, tapi amalan kita bisa tetap mengalir, tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tiga amalan tadi yang tidak akan terputus. Sedekah jariah, memiliki anak yang soleh yang tetap mendoakan kita, dan kita memiliki ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. الصدقة الجارية مثالها نحن نعيشه الآن. مثال الصدقة الجارية نحن نعيشه ونلمسه ونجلس في هذا الوقت المبارك، وهو بناء مثل هذا المعهد، بناء مسجد، بناء دور للعلم. هذه من الصدقات من الصدقات الجارية التي تبقى كلما كان هذا مركز من مراكز العلم أو مركز من مراكز العبادة أو مركز من مراكز إيواء الأيتام أو مركز من مراكز ما يدر على المساكين من أوقاف وغير ذلك، من هذه الأعمال الجارية يبقى لصاحبها ولمؤسسها الأول ولمن يأتي بعده ولمن يأتي بعده ولمن يأتي بعده، وكل إذا كان دور علم إذا تخرج منه المتخرجون في وقته فهم في صحائف أعمال. إذا انتقل إلى رحمة ربه بقي هذا المركز الذي أقامه للتعليم، كلما تخرج منه متخرج يكون في صحيفة أعماله. بل إذا قام هؤلاء المتخرجون بالدعوة إلى الله وبالعلم وبالتعليم وبالمنفعة للناس لإيضاح أحكام الشرع، كانت كل ذلك في صحائف أعمال من أسس مثل هذا العمل الكريم. Adapun contoh misal dari sedekah jariah itu
seperti tempat kita sekarang ini, di tempat kita sama-sama berkumpul duduk pada sore hari ini, yaitu musola, masjid ataupun majelis yang dibangun atas dasar untuk khidmah lil ummah, khidmah lid din, yang dimana nanti di dalam majelis, masjid, musola tersebut akan digunakan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk membahas hal-hal baik, digunakan untuk sedekah dan lain sebagainya. Maka pahala dari perbuatan-perbuatan baik tersebut yang dilakukan di dalam masjid, di dalam sesuatu yang dibangun tadi, akan tetap mengalir kepada pendiri masjid ataupun musola tersebut. Dan nanti jika di dalam majelis ilmu tersebut, di dalam majelis tersebut, di dalam masjid tersebut dilakukan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk menuntut ilmu, akan lahir para pemegang estafet baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutakharrijin, para wisudawan ataupun lulusan-lulusan yang akan terus menyebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang lulus dari majelis ini yang membawa ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berdakwah, pahalanya tidak lain akan tetap kembali juga kepada orang yang sudah membangun masjid tersebut. Maka ini adalah contoh daripada amal jariah yang akan tetap berjalan kepada kita. Al-Halu hasanun wa kana yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam, wa huwa at-tayammunu bil asma' wa bil amkinati wa ghairi dhalik. فهذا المعهد اسمه معهد دار السلام الكبرى. ما فاله؟ فاله يا داخل دار الإسلام، يا داخل دار السلام الكبرى صل على النبي وعلى خديجة الكبرى. Pada kesempatan ini beliau juga bersyair ataupun memuji pondok kita karena telah dinamakan dengan nama Darussalam Al-Kubra, yang mana insyaallah pondok kita tercinta ini akan menjadi tempat-tempat orang yang selamat, membawa keselamatan bagi orang lain. Semoga juga menjadi tempat lulus-lulusnya dakwah penyambung tongkat estafet baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuatu yang harus kita amini karena ini adalah doa langsung dari beliau. Semoga pondok kita menjadi pondok yang berkah, pencetus ulama-ulama nantinya. Amin ya rabbal alamin. ثم الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هؤلاء الآباء والأمهات الذين يوجهون أبنائهم للتعليم والتعلم، تعلم أمور الشرع وأمور الدين، وخروجهم كدعاة مصلحين وعلماء عاملين يكونون في صحائف أعمالهم. هناك كلام لأهل العلم يذكرونه من باب تشجيع الآباء، تشجيع الأمهات على أن يكون أبنائهم في تعليمهم لأمور الدين، وأن يكونوا من العلماء العاملين. يقال أن سيدنا عيسى عليه السلام عندما كان في سياحة له، لكنه كان يخرج يدعو إلى الله تعالى، سيدنا عيسى، فمر بالمقابر فرأى قبرا يعذب وتوقد عليه النار من جميع الجهات، فذهب في سياحته ومكث ما يقارب من 5 أو 7 أيام، ثم عاد مرة أخرى ومر بذلك الطريق ونظر إلى ذلك القبر فإذا بصاحبه في النعيم المبين، وهو في جنات تجري من تحتها الأنهار. فتوقف وسأل الحق سبحانه وتعالى وقال يا رب، مررت من أيام بهذا القبر وهو يعذب، ومررت به الآن وهو ينعم، فماذا؟ قال اعلم أن هذا العبد الذي كنت أعذبه كان عبد سوء، وكان يعمل من الذنوب والآثام والمعاصي، ولم يكن له شيء من الحسنات، فكان في العذاب، لكنه لما مات ترك ابنا، وكان ابنه في السنة الأولى من عمره، فبقي 1 و2 و3 ثم وصل 7 من عمره، فألحقته أمه بالكتاب يعني بالمدرسة،
فأول ما جلس في المدرسة ماذا يعلمه المعلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فنطق ذلك الابن ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال الحق يا عيسى استحييت من ابنه أن ينطق باسمي وأعذب أباه. فكان الابن سبب في خروج أبيه من هذا العذاب. لذلك استغنموا الأبناء، وجهوهم أيها الأمهات أيها الآباء، وجهوهم إلى هذه العلوم النافعة التي تنفعهم وتنفع بعد ذلك الأجداد، وهكذا. وهو الذي ذكره الولد الصالح الذي يدعو له بقوله أو بعمله. Hal yang kedua yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW setelah sedekah jariah, yang kedua adalah seorang anak yang soleh yang tetap mendoakan orang tuanya. Ini adalah sesuatu pahala yang nantinya tidak akan terputus kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Maka ada sebuah kesinambungan di sana antara penuntut ilmu dan orang tua, yang dimana nanti anak yang menuntut ilmu tetap mendapat pahala dan orang tuanya juga tetap akan mengalir pahalanya. Sebab kenapa? Sebab karena dia mengirimkan anaknya untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Di situ dia termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, yaitu waladun sholih yad'u lahu. Maka di sana kita sebagai orang tua khususnya diperintahkan untuk tetap menyemangati anak-anak kita, anak didik kita semua untuk tetap belajar. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk satu tujuannya, bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, agar pahala-pahala kita tidak terputus nantinya, sebab ada penunjang di sana, yaitu anak kita yang mendoakan kita. Dulu beliau bercerita tentang cerita Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya beliau pernah melewati sebuah pekuburan. Beliau melewati sebuah pekuburan, dilihat oleh Nabi Isa, kubur tersebut sedang diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Maka beliau melewati kubur tersebut. Kedua kalinya ketika beliau melewati kubur yang sama, Nabi Isa melihat bahwasanya orang yang ada di dalam kubur tersebut, yang sedang ada di alam barzakh, sedang diberikan nikmat. Sampai Nabi Isa heran, kemarin pertama kali aku lewat di dalam kubur ini, melewati kubur ini, orang ini sedang diazab. Sedangkan kedua kali aku melewati kubur ini, kenapa dia diberikan nikmat? Maka Nabi Isa bertanya kepada Allah, apa yang terjadi kepada orang yang di dalam kubur ini? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Isa, dia disiksa di hari pertama engkau lewat itu karena azab ataupun dosa yang telah dia lakukan semasa hidupnya, melakukan maksiat dan lain sebagainya semasa hidupnya. Akan tetapi ketika engkau berjalan kedua kali melewati kubur tersebut, di situ tidak lain dan tidak bukan adalah sebab anak dari orang yang meninggal tersebut. Kenapa anaknya? Anaknya telah dikirimkan ke dalam madrasah, kira-kira umurnya 7 tahun. Dan hal pertama yang diucapkan oleh anak tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena kata-kata tersebut, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung mengangkat azab daripada orang tuanya dan diganti dengan nikmat. Dari situ Nabi Isa sampai ingin, aku sangat iri dengan anak tadi. Aku ingin anak tadi yang berumur 7 tahun menyebut namaku untuk dimintakan ampun kepada Allah. Maka dari situ, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua, agar kita tetap senantiasa mengirim, menyemangati anak-anak didik kita, anak-anak kita untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Nah, itu pesan yang disampaikan oleh Syekh Dr. kepada kita. عذرا على الإطالة، ولكن كلمة أخيرة لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فتوجهوا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن من حضر معنا هنا، سواء كان الأستاذ أحمد بعطية
الذي يشغل أمين الجامعة جامعة الإمام الشافعي أو العميد كلية أصول الدين الدكتور عبد الله بن كبير وغيره من الإخوان الذين اصطحبوني على لسانهم. أشكر أولا المحافظ على حرصه أن يحضر مرحبا بنا، وأشكر نائبه الذي قام بهذه المهمة وحضر، بارك الله فيهما وجزاهم الله خيرا، إذ أنه اعتذر بأنه يقوم بمشاغل شغلته في أمور المسلمين في بلده، وهذه من أعظم الأمور التي جلدها الله سبحانه وتعالى كل مسؤول، فإن كل مسؤول سائله الله عن رعيته يوم القيامة. ولننظر إلى قصة سيدنا أمير المؤمنين سيدنا علي عليه السلام، لأنهم كانوا يعرفون أن أي محتاج قد يحتاج شيء وهم لم يدركوه بذلك الاحتياج، فإنهم سيسألون عنه يوم القيامة. خرج أمير المؤمنين عليه السلام في نواحي الكوفة، يعني في ضواحيها، يتلمس من أحد يحتاج شيئا وهو لا يعلم به وسيسأله الله عنه يوم القيامة، فوجد بيتا مائيا، وهذا البيت متواضع ليس فيه من ما يسر من خلاله، يعني ما يسر من داخله من الخارج. فوجد امرأة ومعها صبية وصبي، وكانوا يبكون جوعا، وأمهم تعللهم يعني تصبرهم حتى يغلبهم النوم. لما طرق الباب سيدنا علي ما بال الصبية يبكون، فقالت هي لا تعرف أنه أمير المؤمنين عليه السلام، فقالت من أن صبيتي ليس له طعام منذ 3 أيام. Dan pada kesempatan ini beliau juga mengucapkan rasa syukur karena orang yang tidak bersyukur kepada Allah tidak bisa bersyukur kepada manusia, begitu juga sebaliknya, yang tidak bisa bersyukur kepada manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maka beliau sampaikan beribu-ribu terima kasih terutama kepada Amin Jamiat Imam Syafi'i, Amin yang kedua kepada Dekan Universitas Imam Syafi'i juga yang telah mensukseskan acara, dan beliau juga menyebutkan kepada Muhafidz ataupun Gubernur yang telah mensukseskan. Beliau menyampaikan beribu-ribu macam terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu mensukseskan acara dakwah beliau, karena ini adalah sebuah tanggungan, dan sebuah tanggungan itu pasti akan ditagih, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sampai beliau cerita tentang cerita Sayyidina Ali yang ketika di musim haji diberikan amanah untuk memperhatikan orang-orang yang butuh di dalam berhaji. Di situ beliau sampai mencari kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan, berkeliling, tidak menemukan siapapun, sampai beliau menemukan seseorang yang memiliki seorang anak tidak pernah makan selama 3 hari. Maka di situ Sayyidina Ali memberikan makan kepada orang tersebut agar diberikan kepada anaknya. Karena kenapa? Tanggung jawab yang diberikan kepada Sayyidina Ali adalah tanggung jawab yang berat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. فعندئذ سألهم النبي ومن أنتم؟ فقالت المرأة قوم من النصارى كنا نسكن هذه المناطق فرحلوا قومي ولم أستطع اللحاق به. فقال لهم إلى أين ذهب؟ يأتي إليها
الطعام والشراب وغير ذلك لم يذهب إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا حق للنصارى في بيت مال المسلمين، بل ذهب إلى بيت وحمل لهم دبيبا وحمل لهم زيتا وحمل لهم ما يحتاجون إليه من الأكل، ثم عاد به إليه وقال للمرأة اطبخي، فطبخت وأكل الصبية، ثم بعد أن أكلوا شبعوا فإذا بالصبية تقول له من أنت؟ من أنت؟ قال لها أنا إليا، أنا إليا. ثم ذهب وأمر بقائد حرسه أن يذهب ويأخذ معه من الجنود وينقلون تلك المرأة وابنيها إلى أن يصلوا بهم إلى قومه. فقال يرحمك الله من الذي أتانا وأمر بهذا؟ قال له إنه أمير المؤمنين علي عليه السلام. فوصلت إلى قومه وكانوا قد يئسوا من أن تكون على قيد الحياة هي وأولادها، فأخبرته بما عمله سيدنا الإمام علي عليه السلام، وأخبرتهم بأنه لما سألته البنية قال إنه إليا وهو علي. فقالوا لها نعم إنه في كتابنا اسمه إليا، كان صاحب علوم سيدنا علي عليه السلام. لكن الشاهد في هذا أن من بلغه الله حضور الرعية عليه أن يحافظ وأن يقوم وأن يجلس وأن ينصرف إلى أحواله. فبارك الله في هذا المحافظ وفي نائبه الذين يسعون إلى مثل هذا، وإن شاء الله تعالى يكون لهم مثل هذا التعلق في صلاح البلاد صلاح الوطن. Maka beliau melanjutkan cerita tadi ketika Sayyidina Ali menemukan seorang perempuan dengan anaknya sendirian, meronta-ronta, merasa kelaparan, beliau pulang. Ketika itu sebenarnya beliau ditanya, siapa engkau? Beliau mengatakan, aku Ilya. Nama beliau Ilya. Beliau tidak menyebutkan namanya Ali, tapi Ilya. Akhirnya beliau pulang. Sampai pada saat beliau pulang, Sayyidina Ali, karena beliau adalah menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau memerintahkan kepada bawahan beliau, hantarkan kepada perempuan tadi, karena dia punya seorang anak yang sedang kelaparan, hantarkan dia makanan, hantarkan dia minuman, hantarkan dia pakaian. Sampai 2-3 kali prajurit ataupun orang suruhan Sayyidina Ali itu bolak-balik kepada perempuan tersebut, sampai kepada bertanya si perempuan tadi, siapa yang menyuruh engkau? Siapa yang menyuruh engkau ke sini memberikan kami makan, minum sampai kami kenyang? Beliau tetap menjawab, Ilya. Beliau tidak mau disebut namanya. Beliau menyebut namanya Ilya, walaupun nama beliau adalah Sayyidina Ali. Beliau juga tahu bahwasanya seorang perempuan ini yang sedang bersama anaknya ini sedang ditinggal oleh kaumnya, ketinggalan oleh kaumnya. Kaumnya sudah pulang duluan, dia masih tetap tinggal di sana, ketinggalan, lapar dan kehausan. Akhirnya beliau Sayyidina Ali ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin memerintahkan kepada bawahannya juga untuk mengantarkan perempuan tersebut bersama anaknya untuk sampai kepada kaumnya. Akhirnya si perempuan tadi mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya orang yang telah menyuruh ataupun memberikan fasilitas ini semua namanya Ilya. Siapa itu Ilya katanya? Akhirnya kaumnya menjawab, itu adalah Sayyidina Ali Amirul Mukminin yang namanya tercatat di dalam kitab kita sebagai Ilya. Sayyidina Ali memang di kitab kita terdahulu diberikan nama oleh Allah sebagai Ilya. Dari sini yang terpenting kata beliau adalah dari cerita ini, kita sebagai muhafid ataupun gubernur atau pejabat-pejabat negara itu sangat diberikan tanggung jawab yang besar
kepada umat-umat ataupun kepada masyarakat-masyarakat kita, yang mana kita tidak boleh teledor ataupun sampai tidak memberikan hak-haknya kepada mereka, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada kita juga melalui lisan Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Maka itu hal yang harus kita patut contoh dalam kehidupan kita bermasyarakat ataupun ketika kita menjabat sebagai anggota pemerintahan. كما لا يسعني إلا أن أشكر مؤسس هذا المعهد على حفاوة الترتيب وعلى تهيئة هذه الجلسة المباركة، الحاج محمد صالح حفظه الله وبارك الله في مساعيه، كذلك مدير المعهد الحاج يحيى إبراهيم بارك الله فيهما ونفع بهما، وكذلك سائر المدرسين وسائر الحضور حاضرين الآباء والطلاب والأمهات بارك الله فيهم وحبب لهم مرادهم بحسن وعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir, beliau menyampaikan terima kasih kepada kita semua, terutama kepada pimpinan dan pendiri yayasan atas berkat kemurahan, kebaikan semua jajaran-jajaran yang ada di pondok pesantren. Kami bisa datang ke Lombok melancarkan acara kami dengan cara yang sukses, dan kami juga berterima kasih kata beliau untuk semua orang-orang para jamaah yang telah hadir menemani kita pada memeriahkan acara tabligh akbar kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan taufik hidayah dan rahmah dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Dan itu adalah doa dari beliau langsung kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ala man wasalafun salih. Semoga kita dijadikan seperti apa yang diharapkan oleh beliau. Syalillahi lanal Fatihah. أقول وبالله التوفيق أجدكم جميعا فيما تصح به إجازته في الأذكار والأوراد والصلاة على المختار وعلى آله الأبرار والعلم والتعليم والتدبر والتذكير والدعوة إلى الله تعالى، وفي كتب أهل العلم حديثية تفسيرية وحديثية وفقهية وغيرها من أنواع الكتب، وفي كتب أيضا خاصة أجزتكم كما أجازني شيخي ومن عليه مستندي سيدي الإمام أحمد مشهور بن طه الحداد، وسائر مشايخي الشيخ الحبيب عبد القادر بن أحمد السباق وغيرهم من مشايخ الكرام. أجيزكم بما أجازوني به، وقولوا جميعا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. Alhamdulillah kita terima ijazah tadi yang mana beliau menyampaikan kepada kita ijazah yang beliau sampaikan kepada